Start. Good day, Credentianas, and good day, Sir JL. For today's discussion, we are going to tackle the human person in the environment. So, for today's lesson, we have four objectives. First is the environmental philosophy, followed by the three major views. Next is the principle of sustainability, and lastly, the philosopher John Donne. So, before we formally start our discussion, we have this important question. And that is, what is environmental philosophy? And to know the answer, let's role play. Lights, camera, action. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. Allah! Bakit mo yan na-upland? Alam mo mag-experience sa Mother Earth? Hindi! Ilang, mag-sorry ka! Ano mag-sorry lang ko? Nakakasirayan sa Mother Earth! Sorry na, plan. Sorry na, plan. Okay, so as you can see sa ilahang role play, makita na to ang kanang relationship between non-living and living elements, which is humans and the environment itself. So what is environmental philosophy? This means that as human person, we interact not only with our fellow human beings, but also with other living and non-living elements in our environment. So as katong gitakal sa katong unang group, ilang gisulti dito kung sa ang meaning sa human person. So human person is the physical being as knower, as responsible agent, and as a person in relation to other persons. So in short, human persons is kita mga tao. Kita may interact sa other living and non-living elements. Next is, humankind is a part of the world and you significantly affect our environment in the same way that changes in our environment affect us. So, ang humankind, natakal sila siya sa last group, pero dili ang ingon, humankind is all human being as a group. So, kita, humankind ka. Isa mo makapundok sa tao, belong sa usa ka environment. So, we are called humankind. We are human person, pero magkuyog ang tanan, we are humankind on its own. Next, philosophers believe that the human person has the ability to change the environment to suit his purposes. Agree ba mo, Ana? Agree mo, guys? Yes. Yes. Nanong yes man sure? Kaya ka naman. Diba? Ang humans man ang mag-control sa itong environment. Kunyari, sa pagtatapon, dapat sa pagtatapon ng mga basura, dapat ang tao Ang tawag ng buhat. yes. Dapat kung inabay sa lugar, mas mapapaayos yung environment. So, agree ba mo, Ana, everyone? So, kung ako personally, agree ko nga, ang human person ay ability to change the environment to suit his purposes. Kaya no, kita mo may nagpuyo. Once na kita yung nagpuyo, kita mo yung kanang na-i-bill, kita mo yung kanang na-i-chance nga. O kung sa'yo gusto na ito, nga kanang para mas makaayo na ito, mo siya na ang buhaton. So, kani siya nga po alis ka na relatable, di kayo siya as a human person. Next slide. Okay. Can you read it, Andrew? Environmental philosophy is the discipline that studies the moral relationship of human beings with the environment and its non-living elements. Okay. So, environmental philosophy, study daw sa moral relationship of human beings. So, ang environmental philosophy is nag-focus siya mostly sa kanang unsay relationship sa humans and sa non-human things. So, sa living and non-living things. Sa kanang kita mga tao, sa mga nasa palibot na to. Kung ano siya study sa environmental philosophy, and dig deeper down na as we go on with the lesson. Next, can you read it short? It is an orderly environment where human person strive best. This disorders gives rise to several problems and challenges for humankind. Okay, so, ang sa environment ka na bilang adto daw ang person na nangitan pa atin na, mo siya makasurvive on a daily basis.
So, sa environment, dito na makita kung unsa try sa mga tao na makasurvive sila on its purposes. So, mga na siya, disorders give rise to several problems and challenges for humankind. So, human as we are, dahil ng challenges na gikuan, dahil challenges na giagian, dahil challenges na giatubang, and environment ang kauban nato sa pag-face ana ang mga challenges. Environmental philosophy, as a rational being, the person is not only capable of transforming the world, but also of understanding the laws which govern nature. It can be said that the world is a text which the person can read and understand in order to live a better life. So from that statement, yeah, dun sa'yo makuhaan. So, as a rational being, the person is not only capable of transforming the world, but also of understanding the laws which govern nature. So, as a human to know, like what you said, John, natay laws in this world, especially sa environment nato. So, as a human being to know, dapat nature natin sa nagka-understand sa kanang nature between us. Yes. Like, a relationship sa nature of humans, or living or non-living things, like, importante na rin para sa impact na na, like, sa para sa exoterition, na basura, like, dapat responsible yun ang mga human for us. Okay, so we may treat it as a source of raw materials to be used in any way it pleases, as something that envelops and surrounds it and does have a unique relationship with it. So kita ba human person, kita mo yung kinapag, kita mo yung benefit sa environment ng asa na belong. Ang kanang mga ipanghatag na kanang gamit kita sa environment, kita na gihapoy kanang maka-benefit. Kailangan na ako, yun sa siya pag-gamit. Like, sa isulti diha, raw materials to be used in any way pieces. Para sa kahoy, raw materials siya, pwede na siya yung uli, magamit na to, or pwede siya, kahoy lang din siya ka normal, pwede na siya magamit isugod umang kanang maglungag na sa ato, kanang natin mga buhaton. So, kana siya, raw materials siya, diha sa environment, na kita nga human person, kita mo na kinabang. And this means that person can help environment becomes greater than what is originally is. So, kung saan ibabasabot mo yung ang sentence yun? The last bullet. Anyone, ikaw po, kahit understanding. So, this means that persons can help environment become greater than what is original is. Like, para sa raw materials. Ang mga raw materials, magamit sila sa like houses, buildings, etc. So, in a person ko no, help ko ng environment to become greater than what is original is. Like, makabuild siya infrastructure na makahelp ko sa living things like humans. Yes, so from the word na kanang become greater than what is original is. So, environment, originally, nalalagi na siya diha. Pero as human person, pwede na siya kanang mga raw materials na ihatag sa environment, pwede na siya gamiton para mas ma-improve ang environment na asa na below. So, mas mo siya greater kung unsa siya before mo siya i-improve. Next. Okay. Next is the three major views. So, ang environmental philosophy, dili na siya environmental philosophy on its own. The word or the term environmental philosophy is a very broad term. So, kana siya ang environmental philosophy, napa na siya yung mga, kung ano siya ang pala, napa siya yung mga sub-components. So, mga na siya ang three major views. And what is the three major views? Kindly read the first one, Shirley. Anthropocentrism focuses on significant role of humankind. Humankind in the world and considers nature as the means by which humans are able to meet their needs and survive. This view believes that humans are the most important species on the planet, and they are free to transform nature and its resources. Okay, so anthropocentrism.
This means that philosophical viewpoints arguing that human beings are the essential or most significant entities of the world. Focuses on the significant role of humankind in the world and considers nature as the means by which humans are able to meet their needs and survive. So, humankind, group of human person, di ba, mawala ito mitapit na niya. So, kita ko no, dire ko no nakakita ang significant role. Unsa ka importante ang role sa humankind sa environment. And considers nature as the means by which humans are able to meet their needs and survive. So, dire ko na sa anthropocentrism, dire ko na nang makakita ang kanang ang nature is kanang mo na siya means na kanang ang mga tao ma-meet nila ang ilang mga need para makasurvive na daily basis. Di ba? Wala ang unsay na sa nature, hindi man makasurvive. Labi na sa mga pamalikot na lisod tayo, mga mahal tayo. So, o unsa yung gihatag sa nature, unsa yung gihatag sa environment, mo na ato mas dali na magtuulan. And this view believes that humans are the most important species on the planet and they are free to transform nature and use its resources. So, mutuo mo na ang humans kuno are the most important species sa mundo. Mutuo mo din. Totoo. Kaya no, ang humans mong may kanang, kita ba nila, di ba kung ilang linggo na, kita may kanang blessed tayo kay kompleto ta, makalakaw ta, makasturya ta, unlike animals na, makalakaw sila, pero sa kasturya sila sila masaktan. Kita humans na may ability to talk, to think, to act, and to feel, as what mentioned sa last na And discuss. to take care. Yeah, and to take care of our environment. So for me, kung ako ano, yes, humans are most important species on planet. Kaya they are free to transform nature and use its resources. So free ka ang transform our nature kung unsay mas best na mo-fit sa ato ang needs to survive. Ano unsa sa mo-fit sa needs sa others to survive. Next is the biocentrism. Kindly read it, please. Biocentrism believes that humans are not only significant creatures on the planet, and that all other organisms have inherent value and should be protected. This view advocates ethical treatment of animals. Okay, so ethical belief that focuses on the living elements of the environment, arguing that every living thing has equal value and independent from its uses to human. So biocentrism, if ako masarap ang meaning sa bio is kanang equality. So nga, di ba? So, dire ko nung ipakita nga kung sa anthropocentrism, humans are the most important species. Dire sa biocentrism, inasan ipakita nga, tanan, living and non-living, animals, humans, kung sa mga kind, sa species, equal ka, independent ka, kung sa rin gamit sa humans nimo. Kanang, ang buti ko niya pasabot is kanang, equal ka, kanang, dili mag-base ang imuhang worth kung unsay gamit sa mga tao sa imuhang. Bisan pag imo ka diha, equal ka o equal dapat ang pagtanaw nimo sa mga tao. Okay, mo na siya kanang focus bitaw sa biocentrism, contradict sa siya dito sa anthropocentrism. Kay sa anthro, kanang humans na ilang hatagan og kanang worth or daw kanang importance. Na diri sa biocentrism, tanan animals kanang kuan ba kanang sa usa pa ka kind sa species, kanang equal ra dapat ko kanang pagtanaw hasta sa humans. Yes. Next. Ecocentrism places great value on ecosystems and biological communities. This view believes that humankind is a part of a greater biological system or community and that we have a significant role as stewards or guardians of nature. This view promotes the idea that order and balance in nature brings about stability and equity. So, kung anthro is more on humans, ang bio is more on animals, ang eco, the word eco, ecosystem sa kaniyahan hatagan ng focus. So, diri ko no, believes that humankind is a part of a greater biological system or community and that we have significant role as stewards or guardians of nature. So, kita may gitawag na blessed, kita may maka-think, maka-feel, maka-act. So, kita ko nung may naay ka ng role ng kanang atong yes, kita responsible na kanang atong kahalagahan, atong amtingan ang nature, kung asa ta, or ang environment, kung asa ta naglaw. So, okay, so mana ko sa three
three major views, and that is anthropocentrism, biocentrism, and ecocentrism. So, before proceed ang tanas ako, what is anthropocentrism in your own words? Asa i-focus sa anthro? Humans. Asa i-focus sa biocentrism? Animals. Sa ecocentrism? Ecosystem. Yes. Next is the types of environmental philosophy. Okay. Environmental aesthetics. Philosophical view that believes maintaining order in the environment will bring out the natural beauty of the surroundings and contribute to the well-being of the people and other organisms living in it. The appreciation of natural beauty brings about a concern for the environment and helps people relate more effectively with nature. So from the word aesthetics, Newton na wala siya or karon na siya ni famous na term, aesthetics, yes, diba? So from the word aesthetics, mo siya beauty. Environmental beauty, environmental aesthetics. So kanina siya believes that maintaining order in the environment will bring out the natural beauty of the surroundings and contribute to the well-being of the people and other organisms in the environment. So kung sa ko nung kalindot o sa kagwapang environment, makahelp daw na siya sa mga humankind or human person or other non-living things na nagpuyo or nagstay ang nakalugar. So, di ba namin saying na natural beauty is kanang, o kung saan is kanang, natural beauty is better than kanang beauty o yung enhance or yung kapuan. Pero what are the contradict sa mga nag-enhance? Dili mga part is kanang ingon sila ang beauty sa kanang natural beauty sa environment. Yes, wala siya maka-affect sa mga people or sa mga non-living organisms na nagpuyuan na. Next. Environmental ethics. So, ganyan, aesthetics, current ethics. This is a moral approach that analyzes the relationship between humans and the environment. It also discusses environmental problems caused by human activities and social issues that impact the environment. It serves the basis for reflecting on how our actions show our regard for nature. It also guides us in upholding the welfare of the environment and everything in it. As persons, it is our responsibility to start with our own actions and how they affect our immediate surroundings. So ethics, what's the meaning sa ethics? Yeah. The word as persons is our responsibility to start with our own actions and how they affect our immediate surroundings. We have our relationship itself between surroundings and actions. Actions of Yes. people, yes. So ethics, no siya, kung sa ethics is kanang behavior, kanang unsa imong act ba? So dili sa last na sentence, as persons, it's our responsibility to start with our own actions and how we affect our immediate surroundings. Di ba naingon sila nga kanang, kung unsa imong gibuhat, mubalik ka na nimo. O kung sa imong gilabay sa environment, mubalik ka na nimo. Mura na siya cycle sa kaya magabay mo basura sa dagat. Nya kanang basura kanang sa mga isda, nya ka mo nagkaon mo sa isda. So cycle siya, kung sino gibuhat sa environment, balik ka na siya. Wala siya isod sa environmental ethics. So wag na siya pwede na kunaon niya. Kanang mga basura or even sa usa ka gamay nga buhat na inyong bati nga buhat na inyo ikuan sa environment mo, balik na kita ninyo in the time. Dili pa karon siguro, pero as time goes by, balik na kita ninyo. So mga naging rin, it is our responsibility to start with our own actions. Hindi naman na pwedeng ngayon nga, gusto na ko usbon ang kanin, pero dili nyo usudan sa mukha ng ino. Hindi pa yun sila kanang progress or kanang changes, mag-start kita doon sa imong mukha para ma-educate sa ginawang lain, ang ato sa imong educate, ma-educate sa pasyang lain. So hindi mo na siya ang effect. And mo na siya, makamu na ito nga, kanang mabuhatan, makala na ito, kanang pagpapahalaga ang environment. Hindi na dadalay buhaton ang mga buta, mga kadaot. Next. Environmentalism. This perspective advocates to address the growing environmental problems. It has become an important issue in international politics as governments and international organizations have devoted efforts to discuss environmental issues and formulate plans to address them. Kyoto Protocol in 1997, where various nations committed to reduce their greenhouse gas emissions,
in order to curb global warming. And as celebration of the Earth Day, first instituted in 1970, a global effort to raise awareness of issues and inspire action among communities. Or sa mga word niya, ang familiar data. O bato siya relate sa science. Or sa mga word niya. Greenhouse gas, yes. Ano sa meaning sa greenhouse gas po? Like, from the word plants, Yes. sa plants, greenhouse, Mga greenhouses. Kana siya, environmentalism is giving ka na, ato siya hatagan worth, bitaw, ato hatagan ka na importance ang atong environment na atong ginuan. As said diha, night Earth Day. So Earth Day, di ba, what atong so-called Mother Nature. Pamuma na ang Earth. So environmentalism, nag-focus siya sa paghatag ng importance, pag-take over responsibility sa inyong mga action towards the environment. Kaya once, no, para sa isang ganina, tanan na ganyan yung buhatag sa environment ko, balik yung generate ko. Para sa itong society sa isla. So tanan yung buhatag, no, na starting karon, ako dili ko mukha na, hindi sa day ko, dili ko mukha na mga yun anak. Pero I hope someday para na anak ka, ma-reduce na dyan natin siya dili. Para dili na sa kita mo nag-suffer. Di para mo niya pumasuffer para sa climate change no? Kita yung nag-suffer. Kita lang niya mo yung magdaog ang pinang-plastic. Kita lang niya mo yung maglawal ng mga basura sa kanang. Kita yung maglawal ng mga basura sa dagat. Kita yung magkuhan ka ng mga usok ka sa factories, kapag pinapagawanan sa mga motor na ating ginamit sa mga sakyanan. So I hope as dili pa kasi dili sa tayong being, but I hope as time goes by, adapt na natin mga kanang. It is also better and it is also best to give importance and take responsibilities of our actions for the environment and para sa kita rin makabenefit. Next. Sustainable development. This concept focuses on reconciling human activities and economic development with the protection of the environment, nature, and relax. First, we must make wise decisions regarding the use of natural resources to ensure that there is still enough left for future use. Kanina rin, ano sa best example ano? Come on, best example para yun. Pwede kita na mga isda, tas gamit o blend kasi pang ano ay laban nila. Bombang, yes. Yeah, maka-result ka ba na sa pagkuhan sa mga corals, like sa fishes. So if ever, gamitin nyo na buhakot sa kanang umaabot mo dito na present time, meaning na sa mga sumusunod na generations, sila may looy. Yes. Kaya the more na mo-abuse sa atong halaga is like sila na po ang mapikputan. Wala na space na nakuha, abot sa future na. Steraba is very rich sa nutrients. Yes. If ever ang mga isda, huwag na maglisod na ang humans magbuha. True. Agree ko, Ana. And other than that is the trees. Oh, trees. Diba? Piling kayo mga what we call bangkang roso. Mamutulog kahoy, umuuli. Mamutulog kahoy, mamutulog kahoy, umuukuhan ka ng haligi sa balay. Which is okay na, kaya nakahimot tao ka ng infrastructure. So, improving the environment. Pero, improving ka ng mas ka ng stay. Pero, mabila na kung ako mas nindot to na labor rate na magputol ng kahoy kaya para mag-track bitaw bilang kahoy ang nagputol kay lisod sa kayo sige tawag mo to unya mabot ang time na nasa yung balik na kanang calamity nga wala mo expect so wala na makaprotect kaya ang kahoy ng mga makuhaan sa kanang so sa kanang bukaan mura ba mo protect sa kanila kasi mga calamities na mga wala na ako naman hinahinay ko karon ka lang sa mga future nga manubo sa mga future na generations na sa. So wala na sila magamit. Wala na sila yung isang generation pa lang karon which is the sad reality nga hinahinay na kita siya putol kanang mga kahoy mag-inap na kabatay mo din tuburan sa una mga kita sa mga highway dili tayo ko fresh kayo ang hangin kay daghan kayo mga kahoy na nagbago green kayo ang scenery pero karon ang ako na lang makita mga pinutol na kahoy. O wako na sayo sa ako sa kaagyan na
ang mangga na lang puro kanang gamay kay nga gianan sa mangga mo na lang makita na kung madaghan kay kahoy. Kana sa highway jud hanan ay daghang kahoy sa kanang sud. Pero sa highway kay wala ang mangga na lang uka. Sa ako makita kana wala ang mangga na lang daghan kayo kahoy ba so kana mura bitaw. Mo na siya isa reality sa generation karon sa mga naguna pa generation nga mga kahoy is kana na hindi na siya More siyang rare na. Yes, rare na kayo ang kahoy doon. Next is the misuse of the resources often means that others do not get the benefit from it. So, dako kayo siyang kuhan na naka-resources, pero wala yung managamit ng barang. So, imbis magamit mo nimo, nasayang nimo yan. Kapag mo nasayang, pwede pa dito magamit sa uban. Mas helpful dito sa uban na wala nimo mapahalagahin. Kaya na-misuse na nimo. So, muna siya ikuhan sa kanang sustainable development. Kanang sustainable ka ng makasustain dito ka, makasustain na ito ang kanang, makasustain na ito ang future, makasustain na ito ang panindot sa environment, pero makasustain sa ito ang actual needs. So muna mo, di kayo sa tagitan, misuse sa mga resources kaya para makasustain na ito ang kanan. Next. The principles of sustainability. Environmental integrity refers to maintaining the state of the environment. This means that human activities should not unduly disrupt the ecosystems and human communities located in the area. Care should be taken that the surrounding landscape is not drastically impacted by human activities. Maintaining the state of the environment. So kung state sa imong environment, karon is imong ani, unta ma-sustain pa siya sa long term nga kanang ato para sa pagpupot sa kahoy, masustain nato nga sa makadaghan ang kahoy ron. Mas mudaghan pa unta, masustain nato ang kalindot sa environment, masustain nato ang kanang mga narito sa itong palibot, dili nato siya imbis na ato siyang i-improve, dili ato na siya hinay-hinay o diba? Muna siya ang environmental integrity. Next. Economic efficiency refers to the prudence in decision-making regarding the use of resources to ensure that there is minimum to zero waste. I mentioned in the section, prudence. Okay, refers to prudence in decision-making. What's the meaning of prudence? What is the meaning of prudence, guys? Prudence, what are we about? Meanings of prudence. The quality of being prudent or cautiousness. So, cautious ka kanang, maingat ka ba kanang, pili ka, dahil mo. Yung sa mo lang, unsay pwede mo yung consequence, unsay ka ng effect na pwede mo hitabo niya. Muna siya, prudence in decision making. Cautious ka sa decision making in regards of the use of resources to ensure that this is a minimum to zero waste. So, cautious ka sa inyong gibuhat. Kaya para maka-ensure ka nga, minimum to zero waste ang inyong pagkuhan, imong ma-produce bitaw sa inyong gibuhat na activity. Muna siya ang economic efficiency. Next, equity. Demands that we use our natural resources in such a manner that these are conserved so that the next generation will be able to use them. So, kanang content, isa kanang pagsabot mo sa sentence. Demands that we use the natural resources in such a manner that these are conserved so that the next generation will be able to use them. So, mag-iapos siya sa sustainability. Yes. Na gamitin natin ang natural resources in the present time in such a manner. Basta actions. Kung sa actions yung parang dapat mo ka na like, i-take care mo is responsible ka for para ma-conserve din mo ang upcoming generations like ma-conserve din mo ang like fish, trees, oxygen, Okay, so prudence is the ability to regulate one's action and behavior. Next is frugality is being thrifty with the use of one's resources. So equality, Marshall, from the word siguro equality, if I'm not mistaken, ang equality, kanang, imo bitaw siya equal, imo bitaw siya kanang, imo sa mga nakanaon ba ka kanang, ang nagsunod din mga generation na pa ba magamit? Kung, parang sa imo generation, kay imo na hindi abusaran ang paggamit sa pagbuka. So prudence, the ability to regulate one's action and behavior.
So prudence, atong section guys, which is I mentioned kanina, it is the cautiousness of one's action. Cautious ka sa imong gibuhat, cautious ka sa imong action nga gibuhat. Cautious ka sa imong action nga pwede mabuhat, o cautious ka sa imong action nga ginabuhat. Next. As a human person, it is our responsibility to treat with respect not only with our fellow humans, but also everything in the world. Upholding environmentalism and sustainability will enable us to take the first steps in addressing environmental issues and contribute to solving the greater environmental challenge in climate change. So, human person, responsibility nato nga kanang katag importance nga kanang importance ng environment na dili siya maabusan. Guys, kung maabusan na ito ang atong environment, kita naghapon mag-suffer in the long run. Dili siguro karon, pero in the long run, balik naghapon na ito. And upholding environmentalism and sustainability will enable us to take the first steps in addressing environmental issues. Daghan environmental issues ko, examples. Like, katong illegal logging. Illegal logging, climate change, katong Basura. yes, basura, kanang dili proper waste management. Mo na siya mga example sa environmental issues. So kung natin word nga environmentalism, which is a means environmentalism kay ang pag-taker, paghatag of importance, and take responsibilities of our action o sustainability. O wala pa na di na mag-take ang first step in addressing the social environmental issues nga naghan kayo. So it's better get kinakata ng environmentalism and sustainability nga kanang manner. Next. Oh, that's na. The quote from John Donne. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the world. Long din na siya giniling guys, hindi na siya i-search. Kaya ngayon dito sa, ako na-search sa Google, ang meaning daw na, ikaw, di ba naka-human person, naka-human kind. Kung ato ihog na ang humankind, no na siya continent, part na ka na, dili ikaw ang island mismo, part na ka na ang continent. So ang humankind is mo ang continent, ikaw ang human person, part na ka na ang island. Dili ikaw ang island mismo, imuha na tanan daw ngayon. Part na ka na para mo-work effectively and mo-progress naturally ang sa island. Dili pwede na, ikaw ra usa ang uliko. Kaya dili natin mo siya mapa-work kung taro, ikaw ra usa. So, better yun nga ka na, imo i-recognize mo kung galingon nga, ka na, dili bitaw nimo ako on tanan, ako ani, ma-apply na siya na sa ulo niya, ka na, ako ganang buhat ani. Dili na siya yung anak. Kaya island ba mo? So, para mo-work o process effectively ang sa island, kailangan na siya work. So, yung mga recognize ko, paugaling mo niya, part na ko sa island, hindi ako ang island.